प्रेममय प्रभु जी सुकृष्ण मधुर नाम रे आपण मान को समस्त को नमस्कार। पुणी विशेष कर बैक टू द बाइबल ओडिशा चैनल रे आपण मान को स्वागत। आज आम प्रार्थना संबंध रे आ गोटे नूतन अध्याय आम ध्यान करवा। विशेष कर आपण मान को सम्मुख रे क्रंदन सह प्रार्थना संबंध रे मु किछि कहबा पई चाहे मिलिमिशि आज आम ध्यान करवा। आज मनोनीत वाक्य हेउछि मार्क लिखित सुसमाचार तार 10 पर्व 46 पद ठारू 52 पद पर्यंत सम्मुख पढ़ा चाहे। मार्क लिखित सुसमाचार तार 10 पर्व 46 पद ठारू 52 पद पर्यंत। परे सेमाने जिरिहरे उपस्थित हेले आउ से अपना शिष्य समूह और बहु संख्यक लोक सहित जिरिहरु प्रस्थान करबा समय रे तिमायर पुत्र बाटिमय नामक जणे अंध भिक्षुक पथ पार्श्व बसिथिले। से जे नाजरीय जीशु यह शुणी से उच्च स्वर कहबाक लागिले, हे दाऊदଙ୍କ संतान जीशु मते दया करନ୍ତୁ। एथिरे अनेक ताहाको तुनी हेबा पय धमक देबाक लागिले, किंतु से आहुरी उच्च स्वर रे कहबाक लागिले, हे दाऊदଙ୍କ संतान मते दया करନ୍ତୁ। सेथिरे जीशु ठिया होई कहिले, ताहाको डाको। सेमाने सेही अंध लोकटिको डाकी कहिले, साहस धर, उठ, से तुमको डाकू अछंती। तहिरे से अपना चादर फोपाड़ी दे उठी जीशुଙ୍କ निकटକୁ आसिला। जीशु तांको उत्तर देले, मु तुम पाई कौन करिबी बोले तुम इच्छा करूअछ। से अंध लोकटी ताहाको कहिला, हे गुरु, मुझे पर दृष्टि पाए। जीशु तांको कहिले, जाओ, तुमर विश्वास तुमको सुस्थ करिअछि। तत्क्षणात से दृष्टि पाई पथरे ताहाको पछे पछे चालिबाकू लागिला। छोट प्रार्थना सहित प्रभु को वाक्य आरंभ। पवित्र परमेश्वर एई वाक्य माध्यम दे आम कथा को आम हृदय मन को प्रस्तुत करो। आम जीवन में जहाँ आवश्यक अच्छे तुम वाक्य द्वारा कथा को यीशु नाम मागुछु। पुणी थे मुझे कही रखे, आज आम क्रंदन सह प्रार्थना संबंध में बाटिमय अंधक जीवन ठारू किसी विषय आम ध्यान करवा। प्रथमतः अनेक समय आम क्रंदन करुछु आउ क्रंदन आम हृदय को क्रंदन आम हृदय बाहर जिते आम दुखग्रस्त होते आम अभावग्रस्त हो समस्या पड़ुछु से समय आम क्रंदन करुछु। आज जड़े व्यक्ति क्रंदन जहाँ जीशु निकट में करथिले से बाटिमय नामक जड़े अंध व्यक्ति क्रंदन संबंध में ध्यान करवा। जदि आपण माने देखिबे क्रंदन तांको जीवन को कि प्रकार बदलाई देथिला, क्रंदन तांको जीवन में कि प्रकार आशीर्वाद आनीथिला, आ क्रंदन युक्त प्रार्थना आम जीवन में कि प्रकार प्रभाव पकाइब से संबंध से। तो प्रथम विषय मु आज कहबा पई चाहे, क्रंदन हेउछि प्रार्थनार एक प्रणाली। क्रंदन प्रार्थनार एक प्रणाली। से जेतेबेले जानिला जे जिरिह दे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जाऊ अछंती, से तांको जस्ट कुहा गला से जिरिह दे जाऊ अछंती। आ से सुनिला ए लोक वृत्ति रे गोटे भिकारी अंध जन्मांध व्यक्ति से पथ पार्श्व बसिकी भिक मागुथिला। से संवाद शुणिकी से प्रभु यीशु निकट में उच्च स्वर रे चित्कार करुछि। इंग्रजी बाइबल रे ही क्राइड आउट बोली की कहा जाए। से क्रंदन करुछि उच्च स्वर से प्रभु यीशु निकट में डाक पकाउछि आउ ताहा परमेश्वर निकट में पहुंचुछि। से कहते, हे दाऊद संतान जीशु, मो प्रति दया करନ୍ତୁ। से विगत दया निमंते प्रभु यीशु को खोजुछंती। से दया निमंते प्रभु को डाक पकाउछंती। से दया प्राप्त हेबा पय प्रभु को ठारे प्रार्थना करूछंती। आउ से शारीरिक अक्षमता को प्रभु को ठारे स्वीकार करूछंती। जदि बाहिक भाव आम देखा ए अंध व्यक्ति धर्म रीतिनीति संबंध में तार ज्ञान नहीं। से प्रभु यीशु ठारे क्रंदन सहित डाक पकाऊ अच्छा। आउ से क्रंदन प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जीवार यात्रा को अटकाई देछि। क्रंदन एक प्रार्थनार प्रणाली अटे। हुए तो आमर क्रंदन आमर मालिक माने जानि पारे, हुए तो आमर क्रंदन आमर स्वामी किंबा हुए तो आमर क्रंदन आमर स्त्री बुझी पारिबे नै, हुए तो आमर क्रंदन आमर पिता माता बुझी पारिबे नै, आमर मंडलीर पालक किंबा आमर आमे जो मानक ऊपर निर्भर रखुछु से माने आमर क्रंदन को बुझी न पारंती। क्रंदन सेमानकर मन को हुए तो बदलाई न पारे, किंतु क्रंदन परमेश्वरकर मन को बदलाई थाए। क्रंदन प्रभु यीशुकर रास्ता को अटकाई देथिला। से दिन से बाटिमयर क्रंदन से प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर
କୋଳାହଳ ଭିତରେ ସେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ବି କୋଳାହଳର ସହିତ ସେ ଯିବା ବେଳେ ବି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ, ସେ ଆମର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ସେ ଆମର ଲୁହକୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁ, ସେ ଆମର ଆହ୍ୱାନକୁ ଶୁଣିକି ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅଟକିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଭଲ ନୁହେଁ। ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ ଆମର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ପରିହାସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁ, ସେ ଆମର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ପୋଛି ଦେଇ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ଦେବେ। ସେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ 48 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆଗ୍ରହତାର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହତା ଯୀଶୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁନି ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ବ୍ୟାରିୟର ହେଇକି ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଣା ନ ଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହାର କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ବ୍ୟାରିୟରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଛିନ୍ନ କରୁଛି। ଶୈତାନ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଶୈତାନ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କେହି ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଟିମୟର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଜନ କୋଳାହଳ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲା, ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ, ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଟକାଇ ପାରିନଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସଠିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ସଠିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଣାଯିବ। ସେ ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାନ ଅଛି, ସେ ଶୁଣିବେ, ସେ ଶୁଣିକି ବୁଝିବେ, ବୁଝିକି ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବିଷୟ ହେଇପାରେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନ ଗୋଟେ କର୍କଶ ଶବ୍ଦ ହେଇପାରେ। ସେମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରନ୍ଦନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଆଗ୍ରହରେ ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶୁଣିକି ତାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା। ସେ ଆମର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣିବେ, ସେ ଆମର କ୍ରନ୍ଦନ ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତିର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତିର ଚାବିକାଠି ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଡାକ ପକାଉଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ନିଃସନ୍ଦେହ ହେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସନ୍ଦେହ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ। ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଅନସେକେବଲ ଫେଥ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ପାଇପାରେ। ପ୍ରଭୁ ଅଟକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେପରି ଦୃଷ୍ଟି ପାଇପାରେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇକି ସେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ନ ମାନିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ଦେଖାଇ, ସେଇ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଜୀବନରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ମିଳିବ ବୋଲି କେତେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ।
प्रार्थना जेते बड़ होता ना कहीं आवश्यकता जेते बड़ होता ना कहीं असुस्थता जेते बड़ होता ना कहीं आमर प्रभु पाखर उत्तर अच्छी जिते आम निकट में जीवा आग्रहतार सहित अटल विश्वास सहित जीवा प्रभु आमर प्रार्थनार उत्तर देवा परमेश्वर अटल विश्वास प्रार्थनार उत्तर चाबिकाठी अटे केवे भी पासरत ना आम जिते प्रार्थना करूँ विश्वास युक्त प्रार्थना कर विश्वास युक्त प्रार्थना अनेक असाध्य कर्म साधन अनेक रोगी मान सुस्थता दिए शेष आम पंचम चतुर्थ विषय शेष आम चतुर्थ विषय आज ध्यान कर जीशु निकट में भिकारी हेबा जीशु निकट में भिकारी बाटिमय गोटे भिकारी थे भिक मागिकी तार भरण पोषण करू भिक तार जीविका निर्वाह था भिक मध्यम से तार जीवन को प्रतिपोषण करुला लोक मान निकट में से भिक मागिकी चलुला वास्तव में भिक मागिबा भल विषय एक लज्जाजनक काम कहीं भी पसंद करते ना भिक मागिबा क्रिश्चियन लोक मान तो कहीं भी भिकारी आम देखी ना अन्य माने भिक मागी बुलले भी प्रभुंकर लोक माने भिक मागे किंतु मु आज कहे आमे भिकारी हेबा लोक मान निकट में ना प्रभु जीशु निकट में भिकारी हेबा लोक मान निकट में भिकारी हेले आमे लज्जित आज आम को किए हुए तो साहाଯ୍यर हस्त बढ़ाइब काली अन्य मान निकट में से विषय चारिआडे जाए से प्रचार कर अन्य मान निकट में आम हाथ पताइले आम लज्जित हेबू अन्य मान निकट में हाथ पताइले से आम को परिहास करेंगे से तात्सल्य करेंगे से गोटे नीच दृष्टि देखिए कौन सी लोक मानकर निकट में हाथ बढ़ाइबा अपेक्षा प्रभु निकट में हाथ बढ़ाइबा उत्तम विषय अटे प्रभु निकट में हाथ बढ़ाइबा आशीर्वाद विषय अटे मुझे कहवाई चाहे जो काम कर काम मालिक मान निकट में हाथ बढ़ातु ना जो व्यवसाय कर व्यवसाय लोक मान निकट में हाथ बढ़ातु ना जदि आप ऋणग्रस्त होती आहरी लोक मालिक मान पाखे कि लोक मान पाखे हाथ बढ़ातु ना आपणकर हाथ प्रभु जीशु निकट में बढ़ातु आपण मैंने लोक मान निकट में भिकारी हेले आपणकर समस्यार समाधान हेब ना आपण मैंने समाज लोक मान निर्भर कले आपणकर समस्यार समाधान हेब ना प्रभु आज आम शिक्षा दियंती प्रभु वाक्य आम शिक्षा दिए आम बाटिमय सदृश भिकारी हेबा किंतु लोक मान निकट भिक संग्रह करने ना लोक मान निकट संग्रह कर आम जीविका निर्वाह करवा ना आम प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट में भिकारी हेबा से आमको आशीर्वाद करती आउ से केबे भी अन्य मान निकट में आमको आशीर्वाद कर विषय को से प्रकाश करते ना से खुशी हुंती आम मान को साहाय्य कर बाटिमय अंध को पचारे तुम्हें कौन चाहूच से कहले प्रभु मुझे दृष्टि पाए प्रभु कहले तुम्हें दृष्टि पाओ तत्क्षणात से सुस्थता पाउछि तार जीवन बदली जाउछि भिक मागिके से बुलुथिला से भिक मागिब ना निज स्वयं रोजगार करिवो प्रभु को अनुग्रह से निजे जीविका निर्वाह कर पारिबो आज जो मान निकट से हाथ पताउथिला से मान को हाथ बढ़ाई पारिबो प्रभु आम मान परिस्थिति को बदलाइब परमेश्वर जदि आम प्रभु निकट में भिकारी हेबा अन्य मान निकट में भिकारी हेबा से देवे ना प्रभु निकट में जदि आम आंठु मारिबा अन्य मान निकट आम मान आंठु मारिबा पड़ो ना प्रभु निकट में जदि आम मथा नुआइबा अन्य मान निकट में आम मथा नुआई ठिया हेबार आवश्यकता ना तेणु उत्तम विषय समाज लोक मान निकट में भिकारी हेबा अपेक्षा प्रभु जीशु ख्रीष्ट निकट में आम भिकारी हेबा आउ ताहा आम जीवन को बदलाई देव ताहा आम भविष्य को बदलाई देव आम विशेषकर प्रचुर आशीर्वाद पाइबा आमर समस्यार समाधान हेब प्रभु आम अभाव को पूरण करेंगे आमर शारीरिक चैलेंज को शारीरिक असुस्थता को प्रभु सुस्थता देवे मनर दुख कष्ट को दूर कर पुणी शेष से अनंत जीवन अधिकारी कराए जो भाई भौणी माने बाटिमय भिक्षुकों ठारू आम 4टी विषय शिखुछु क्रंदन हेउछि प्रार्थनार प्रणाली आउ ताहा परमेश्वर रास्ता को अटकाइब परमेश्वर शुणिबे द्वितीय विषय आम शिखुछु आग्रहता द्वितीय विषय आम शिखुछु द्वितीय विषय आम शिखुछु आग्रहता जीशुंकर दृष्टि आकर्षण करुछि आग्रह सहित प्रार्थना कर तृतीय विषय अटल विश्वास सहित प्रार्थना कर अनशेकेबल फेथ अटल विश्वास आम प्रार्थनार उत्तर अटल विश्वास सहित प्रार्थना कर चतुर्थ विषय आम शिखुछु मनुष्य मान निकट में भिकारी हेबा अपेक्षा प्रभु निकट में भिकारी आसंतु प्रार्थना करिबा स्वर्गस्थ परमेश्वर
ବାକ୍ୟର ଅଂଶ ହେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବାଟିମୟଙ୍କ ଜୀବନ ସଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗଠନ କର। ତୁମଠାରେ ଆମେ କ୍ରନ୍ଧନର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହତାର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ, ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତୁମଠାରେ ଆମେ ଭିକାରୀ ହେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ବାଟିମୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦୃଶ୍ୟ ପଙ୍ଗୁ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ତୁମେ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ଏହି ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଏହି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ବାଇବେଲ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ରୂପେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ନିତିଦିନ ଆମମାନେ ମିଳିମିଶିକି, ଆଉ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆତ୍ମିକତାରେ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା, ଆଶୀଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କ